नमस्कार दर्शक बंधु मु प्रदीप आपण मानक स्वागत करुच्ची आजिर आउ एक नुआ भिडियो तो जो सुभद्रा योजना को नहीं वर्तमान मु पेपर रे एक गुरुत्वपूर्ण एवं सांघातिक तथ्य देखापी पाइली जोटा कि आपण मानक सहित शेयर करने मु भाविली निहाती आपण मैंने यही सब खबर जानिबा दरकार कारण देखंतु सरकार योजना बाहर करचंती तेणु योजनार किछि गाइडलाइन एपर्यंत आसी नाही किंतु वर्तमान जहाँकि सबुआड़े सुभद्रा योजना को नहीं बहुत सारा सांघातिक तथ्य आसवाई जाऊँगी तो पूर्वर एने मुझे सतर्क करी केमिति ठक बा दलाल माने आपण मानक गाँव को आसी सुभद्रा योजनार ऑनलाइन करने बाहाना आपण मानकर बायोमेट्रिक ओटीपी एवं बहुत सारा इनफॉरमेशन जहाँकि नहीं जाऊँगी से विषय में मुझे सतर्क करी किंतु आजिर जो तथ्य आपण मानक सहित मु शेयर करने जाऊँगी यहाँ बहुत सांघातिक एवं आपण माने समस्ते यही तथ्य जानिबा दरकार जेहेतु मु आपण मानकु सब बेले किछि सठिक इनफॉरमेशन देवा पई चाहि थाए तेणु आज जो आर्टिकल पढ़िला परे मो मन को बहुत कष्ट लगिला तेणु मु आशा करूची एमिति जेमिति आउ का सहित न हो तेणु ता पूर्वरु आपण माने निहाती वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु जहाद्वारा कि यही वीडियो रे आपण मानकु बहुत किछि शिक्षा पई मिलिबो सरकार को योजना आगो को कार्यकारी हो कि न हो ता आगरु जहाँ भी सब वर्तमान समाज रे देखापी मिलूँ से विषय में आज भिडियो रे संपूर्ण डिटेल्स जानिबा ता पूर्वर जदि चैनल को प्रथम थर विजिट करछंती वीडियो को लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर नथिले एबे ही सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी ऑल रे सेट कर देबे। तो देखंतु हमर ओडिसा रे बीजेपी सरकार गठन करिबा पूर्वर गोटे सुभद्रा योजना बोली आरंभ करिवार घोषणा करथिला। तो सरकार केवल एतिकी कथा कहिथिले जो सुभद्रा योजना रे महिला मानकु 50,000 टंका 2 वर्ष रे प्रदान करा जिवो तार नहीं वर्तमान सुधा कौन सी गाइडलाइन तैयारी हुई नहीं ए विषय में मु पूर्वर वीडियो रे आपण मानकु कहिछि किंतु आपण माने जाकि यूट्यूब रे हो बा विभिन्न जाकि ठक जो माने रहिचंती यूट्यूब रे मु माने कहिबा पई बाध्य होछु जो भलिया यूट्यूबर माने रहिचंती आपण को बारंबार ठकौचंती जे सुभद्रा योजना पई एही डॉक्यूमेंट लागिवो कि इनकम सर्टिफिकेट बाहर करबा को नहीं आपण मानकु 100 200 500 टंका लुटुची तो कि आपण मानकर पान कार्ड विभिन्न प्रकार नुआ नुआ सब रेसिडेंस सर्टिफिकेट यहीपरी बहुत सारा आम भी देखु आम अंचल भी एमती चली किंतु देखंतु मु आपण मानकु कहि रखिबी जहाँकि सुभद्रा योजना को नहीं सरकार कौन सी गाइडलाइन एपर्यंत तैयारी करना किंतु जो माने असाधु श्रेणी लोक रही यहाँ एक बहुत बड़ फायदा आपण मानकु मिछ सत कही आपण मानक ठारू टंका नौचंती एवं आपण मानकर जहाँकि इनकम सर्टिफिकेट हो जहाँ भी अनावश्यक जहाँकि वर्तमान सुधा जेहेतु सरकार तरफ कौन गाइडलाइन जना जाए ना तेणु मो मतरे सेगुड़िकर कौन आवश्यकता ना देखो जिते भी आवेदन आरंभ हम गोटे इनकम सर्टिफिकेट बनवाई निज मोबाइल मैक्सिमम 7 ରୁ 8 दिन लगे जदि आप ऑफलाइन करेंगे ताले 2 ରୁ 3 दिन बाहर करेंगे किंतु ताकू जदि वर्तमान 100 200 500 टंका दे आपण माने जो इनकम सर्टिफिकेट बाहर करछंती धरा जाओ परवर्ती समय सरकार गाइडलाइन आसिला परे आपण मानकर इनकम सर्टिफिकेटर आवश्यकता पड़ोनी तापर कौन करेंगे से तो से सीएससी सेंटर हो बा ऑनलाइन जो ठक रही तो से टंका फेरस्त आपण मानकु देबेनी आ गोटे रहिला आपण माने आवेदन करने कहीं व्यस्त होउछंती देखो सरकार निजे भी जानी ना सुभद्रा योजना केबे बा केमिति देबे केवल निर्वाचन प्रहसन आपण मानकु कहि दैछंती जे 50,000 टंका मिलिबो सेमिति आपण जानिथिबे पूर्व सरकार थिला बेले मो घर योजना स्वयं योजना सेगुड़िक क्या टंका मिलला सेटा सबू सरकार राजनीति जहाँकि रही तेणु से राजनीति को नहीं आम विशेष आलोचना करवानी वर्तमान जो टॉपिक टी मुझे आपण मान पाखक नहीं आसी देखला परे आपण माने सत्यासत जहाँकि जानीपर। तो देखु यही न्यूज पेपर एक आर्टिकल आसी सुभद्रा प्रकाश पाइनी विज्ञप्ति हिताधिकारी हेबाकू आकुल जनता जनसभा केन्द्र लगी लुट तेणु सुभद्रा योजना टंका पाइबापी भिन्न होउचंती भाई बाप ठारू अलगा होउची पुओ देखंतु याठू बड़ लज्जार कथा किसी होई न पारे सामान्य सरकार गोटे योजनार 25,000 टंका बा 50,000 टंका पाइबापी कौटी भाई भाई ठारू अलगा होउची तो कौटी बाप निज पुओ को अलगा करुची किंतु जो आर्टिकल रही आपको पढ़े पूरा शुणी दूची आसंता सेप्टेम्बर 17 तारिख रु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन्मदिन अवसर में ओडिशा रे सुभद्रा योजनार शुभारंभ होब एही योजनार योग्य हिताधिकारी मानकु 50,000 टंका लेखाएं भाउचर मिलिबो तेणु निर्वाचन इस्तार रे बीजेपी यही प्रतिश्रुति देइथिबा बेले राज्य रे सरकार गढ़िबा परे निकट अतीत रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी
ଏହି ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ତାରିଖ ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଯାହାକି ଉତ୍କଣ୍ଠା ବଢ଼ୁଥିବାର ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯୋଜନାର ଦେଖନ୍ତୁ ରୂପରେଖ, ହିତାଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବିଷୟରେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କୌଣସି ଘୋଷଣା ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ କେବଳ କିଛି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ, କିଛି ବେନାମୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଯାହାକି ବିଭ୍ରାନ୍ତି ପ୍ରଚାର କରି ଆଧାରରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଗୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି। ଫଳରେ ସେମାନେ ଅଫିସଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାକି ଭିଡ଼ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ କିଛି ଦଲାଲ ଏବେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ଜଲ୍ଦି ଆୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର କରିବା ଓ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଠାରୁ 500ରୁ ଯାହାକି 1000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଅଗ୍ରିମ ନେଉଛନ୍ତି। ତ ବିଶେଷ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାକି ଆୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ଅଫିସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ ଜମିଛି। ଯାହାକି RI ଅଫିସରେ ଯଦି ଆପଣ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ଲାଇନ୍ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଦେଖିନଥିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ଛଡ଼ା ମହିଳାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀମାନେ ରାସନ କାର୍ଡ଼, ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା, ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଠିକଣା ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଫଟୋ, ଆୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଧରି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗରିବଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସତେ ଯେମିତି ଏହାକୁ ନେଇ ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏହାର ଫାଇଦା ନେଇ କିଛି ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଯାହାକି ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିବାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଲେଣି। ତେଣୁ 500ରୁ 1000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହାକି ସେମାନେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରର ମାଲିକ କହିଛନ୍ତି, ଆବେଦନ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ମନା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଆମ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ଦେଖିଦେଲା ପରେ ଯେ ଆପଣମାନେ କହିଦେବେ ଯେ ସେ ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ମିଠା ଅଛି, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଠା ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା। ଯେତେବେଳେ ହାଣ୍ଡିରୁ କିଛି ବାହାରି ନଥିବ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ, ଆମେ ଆଶା କରୁଥିଲୁ ଯେ ତା ଭିତରେ ମିଠା ଥାଇପାରେ। ଏଇଭଳିଆ କଥା ହେଲା ଯେ ଯେଉଁ ବି CSC ସେଣ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନେ ଯାହାକି ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବାହାର କରନ୍ତୁ ବା ଏଇ ଡକୁମେଣ୍ଟ ବାହାର କରନ୍ତୁ, 500 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ, 1000 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସେଇସବୁ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଗଣାରେ ଯେଉଁଟା ହେଇପାରିବ ସେଇଟା ଆପଣ 500 1000 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଭିନେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଇ ଏବଂ ବାପା ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଉଛି ପୁଅ। ଏଇଟା ଦେଖି ମୋତେ ବହୁତ ଯାହାକି ଦୁଃଖ ଲାଗିଛି। କାରଣ ସରକାର କୌଣସି ଘୋଷଣା କରିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ ଯାହାକି ରହିଛି ପ୍ରତି ପରିବାରର ଜଣକୁ ମିଳିବ। ତେଣୁ ସେହି ଆଧାରରେ ସେମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଯାହାକି ମତଭେଦ ଦେଖାଯାଉଛି, ଭାଇଠାରୁ ଭାଇ ଭିନ୍ନ ହେବା ଏବଂ ବାପାଠାରୁ ପୁଅ ଅଲଗା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାହାକି ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଏଭଳି କୌଣସି ଯାହାକି ବିଭ୍ରାନ୍ତକାର ମନ୍ତବ୍ୟ ଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ନିହାତି ଆପଣମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରନ୍ତୁ ବା ଯେଉଁମାନେ ବି ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିହାତି ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଗୋଟିଏ ଜନ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସରକାର ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ କେମିତି ସୁବିଧା ପାଇବେ ତା ପାଇଁ ସରକାର ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତିତ ଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନେଇ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଏ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଟଙ୍କା ନେଉଛି ତାହେଲେ ନିହାତି ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବାର। ତେଣୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ବନେଇବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନେ ସଚେତନ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ନିଜେ ସଚେତନ ହେବା ସହିତ ନିଜ ପରିବାର ଏବଂ ନିଜର ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଗ୍ରାମ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସିନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଯାହାକି ଆୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ହେଉ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଡକୁମେଣ୍ଟ କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏହିପରି ଯାହାକି ଦୁର୍ନୀତିରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ଆମ ଦେଶକୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।